Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Usa ka babaeng delivery rider ang gituli sa Digos City. Makita sa CCTV nga gitutukan og pusil sa sospek ang biktimang rider. Mukaba sa 13,000 pesos ang natangag sa mga kawatan. Ano ang report ni Argil Relator? Sa kuha sa CCTV, alas 2:21, Biyernes sa hapon, makita kining delivery rider nga usa ka 20 anyos nga babae nga naagawas sa gate o ginaistorya sa cellphone ang iyang deliveran og parcel. Sanglit wala matud pa sa maong balay ang mudawat sa parcel ni adtong taknaa. Sa dihang, kalit lang miabot ang riding in tandem nga tulisan. Gihunungan o gitutukan dayon og pusil ang delivery rider sa nakaangkas nga suspect. Minaog ang suspect sa motor ug makita nga gibali-bali ug kapkap sa suspect ang rider. Aron pangitaon matud pa kung asa nakatago ang kwarta nga koleksyon niini. Hangtod sa nakita sa suspect ang belt bag sa delivery rider nga nakatago sa gisuot niining sinina ug jacket. Gilabni sa tulisan ang belt bag sa delivery rider, dayon sibat. Sumala pa, anaasa sobra 13,000 pesos ang natangag sa mga tulisan. Nasayran sa GMA Regional TV nga Hunyo sa milabay nga tuig, gituli sab ang kaubanan sa biktimang delivery rider sa kasikbit lang nga dalan kung asa nahitabo ang pagpanulis. Sa pahayag sa Digos City Police, gilayon silang naglusad og hot pursuit operation sa nisibat nga mga suspect. Nagapaningkamot sa matud pa sila aron mailhan og madakpan ang mga suspect sa pagpanulis. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.